परम शांति बेहदे ब्रह्मा माँ बेहदे दादाजी आकारी बापूजी निरुमार चरणे बेहद के प्रणाम चरण स्पर्श। आज सुनबो लाइफ इन माल्टीभार्सेर जीवन बापूजी दशरथ भाई पैटेल महाशयेर भूलोक उच्च मात्राय जात्रार भूलोक। पृथिवीते मानुष जखन ज्ञान अर्जन करे एवं आत्माके परमात्मार साथे संयोग करार जन्य ज्ञान ग्रहण करे तखन तार कर्मफल परिष्कार करार चेष्टा करे, तार अचेतनता जाग्रत करार जन्य आध्यात्मिकतार पथे हाँटे। तखन तार मृत्युर परे आत्मार आत्मा ओपरे उठे जाए। एर मात्राय जेते जानि ना मानुष कबे बुझबे एई माया, एटा जे मृत्युभूमि। प्रकृत आत्मार सुख एई कर्म इंद्रियेर बाइरे। आत्मार मौलिक प्रकृति हलो परम शांति, प्रेम एवं पवित्रता। किन्तु आत्मा अनेक जन्म नियेछे, 198 कोटी बछर धरे एई जन्म मृत्यु चक्रे आत्मा आसछे। महाभारतेर युद्धेर समय भगवान श्रीकृष्ण अर्जुन के बोलेन, हे कुंती नंदन, तोमार आर आमार अनेक जन्म हयेछे, पार्थक्य एई जे आमी आमार समस्त जन्म मने राखी किन्तु तोमार मने नेই। आपनार स्मरणेर अभावेर कारणे এই পৃথিবী আপনার জন্য নতুন এবং আপনি আর এর উপর নির্ভরশীল। মানুষ যেমন পুরনো বস্ত্র পরিত্যাগ করে নতুন শরীর ধারণ করে, তেমনি আত্মাও পুরনো শরীর ত্যাগ করে আবার নতুন শরীর ধারণ করে। এগুলো ভূলোকের নিয়ম। এই জীবন মৃত্যুর নরক থেকে একজন মানুষের উচিত আত্মজ্ঞান এবং আত্মকল্যাণের দিকে মনোযোগ দেওয়া। ভূলোকের মতন অসীম পৃথিবী রয়েছে যা প্রতিটি ব্রহ্মাণ্ডে অবস্থিত। আর এই 5টি তত্ত্বে মানে 5টি উপাদানকেই আমরা সত্য বলে মেনে নিয়েছি। অর্থাৎ মানব জীবনের লক্ষ্য বুঝে ভগবান লাভে নিয়োজিত থাকতে হবে। পরম শান্তি।